معقل الانسانیہ، انسانیت کی پناہ گاہ۔ معقل واحد ہے اور اس کی جمع معاقل ہے۔ پناہ گاہ کے معنی میں ہے، قلعہ کے معنی میں ہے اور مرکز کے معنی میں ہے۔ لفظی معنی تو عقل کے باندھنے کے ہیں۔ عقل یعقل و عقلاً کے معنی ہوتے ہیں باندھنا۔ عقل انسان کے وجود کو باندھتی ہے اور غلط حرکت اس سے صادر نہیں ہوتی ہے، اس تناظر میں اسے عقل کہا جاتا ہے۔ یہ معقل الانسانیہ، انسانیت کی پناہ گاہ، جہاں انسان آ کے محفوظ ہو جاتا ہے اور اسے کوئی خطرہ لاحق نہیں ہوتا ہے۔ کان وجود الامۃ الاسلامیۃ فی کل ناحیۃ من نواحی العالم رمزا لحقیقۃ غیر الحقائق المادیۃ واللذات الجسدیہ۔ امت اسلامیہ کا وجود دنیا کے گوشوں میں سے ہر گوشے میں، امت اسلامیہ کا وجود دنیا کے گوشوں میں سے ہر گوشے میں رمزاً ایک نشان تھا، ایک دلیل تھی، لحقیقت ایک حقیقت کی دلیل تھی، غیر الحقائق المادیۃ واللذات الجسدیہ، مادی حقیقتوں اور جسمانی لذتوں کے علاوہ، مادی حقیقتوں اور جسمانی لذتوں کے علاوہ ایک حقیقت کی دلیل تھی یا اس کا نشان تھا۔ وَكَانَ كُلُّ فَرْدٍ مِّنْ أَفْرَادِ هَذِهِ الْأُمَّةِ، اور اس امت کے افراد میں سے ہر فرد يُعْلِنُ لِلْعَالَمِ، دنیا کے لیے اعلان کرتا تھا، وَلِيدًا او میتن، پیدا ہو کر یا مر کر، پیدا ہو کر یا مر کر۔ اس امت کا ہر فرد دنیا کے لیے اعلان کرتا تھا، پیدا ہو کر یا مر کر، ان وراء القوى المادیۃ قوۃ سماویۃ، کہ مادی طاقتوں کے پیچھے ایک آسمانی طاقت ہے، ووراء الحیات الفانیۃ حیاتا خالدۃ، اور فنا ہونے والی زندگی کے پیچھے ایک لازوال زندگی ہے، خالدہ لازوال، لا فانی اور لا ثانی، باقی رہنے والی زندگی ہے۔ فَإِذَا وُلِدَ وَلِيدٌ صُرِخَ فِي أُذُنِهِ بِهَذِهِ الْحَقِيقَةِ، جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اسی حقیقت کا اس کے کان میں اعلان کیا جاتا ہے۔ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے، صُرِخَ فِي أُذُنِهِ، تو اس کے کان میں اعلان کیا جاتا ہے اسی حقیقت کا۔ وَإِذَا مَاتَ فَارَقَ الدُّنْيَا بِهَذِهِ الشَّهَادَةِ، اور جب وہ مرتا ہے یا دنیا سے رخصت ہوتا ہے، جب وہ مرتا ہے تو دنیا کو چھوڑتا ہے، دنیا کو الوداع کہتا ہے اسی گواہی کے ساتھ کہ اللہ کی طاقت سب سے بڑی طاقت ہے اور یہ ظاہری طاقت ہے، اس کی طاقت کے سامنے کچھ نہیں ہے۔ اذا ساد علی العالم وجود جمود اشبہ بالموت، جب دنیا پر چھا جاتی ہے بے حسی موت کے مشابہ، جب دنیا پر بے حسی چھا جاتی ہے، اشبہ بالموت، موت کے مشابہ، وغاص الناس فی بحر الحیات الی اذقانہم، اور لوگ زندگی کے سمندر میں ڈوب جاتے ہیں اپنی ٹھڈیوں تک، لوگ زندگی کے سمندر میں ڈوب جاتے ہیں اپنی ٹھڈیوں تک، ذقن کی جمع اذقان ہے ٹھڈی۔ جب اس دنیا پر چھا جاتی ہے بے حسی موت کے مشابہ اور لوگ زندگی کے سمندر میں ڈوب جاتے ہیں اپنی ٹھڈیوں تک، واختفت کل حقیقت وراء الحقائق المادیہ، اور مادی حقیقتوں کے پیچھے ہر حقیقت چھپ جاتی ہے، اذا بصوت یدوی حی علی الصلاح حی علی الفلاح، تو اچانک ایک آواز گونجتی ہے، دوا یدوی کے معنی ہوتے ہیں گونجنا، مدویا مجلجلا، اسی سے نکلا ہے۔ اذا بصوت، تو ایک آواز، اچانک ایک آواز گونجتی ہے، حی علی الصلاح، نماز کے لیے آؤ، حی علی الفلاح، کامیابی کی طرف آؤ، فینکسر الطلسم العالم المادی،
तिलस्म है जादू के, तो मादी दुनिया का जादू पाश पाश हो जाता है, टूट जाता है। मादी दुनिया का तिलस्म पाश पाश हो जाता है, टूट जाता है। व ततजल्ला अल हकीकत रूहिया, और रूहानी हकीकत ज़ाहिर होती है। व ततजल्ला अल हकीकत रूहिया, और रूहानी हकीकत ज़ाहिर होती है। व यजरी नास वरा हादा सौत, और लोग इस आवाज़ के पीछे भागते हैं, लोग इस आवाज़ के पीछे दौड़ते हैं, भागते हैं। वक़द नफ़ज़ू ऐदियहुम मिन अशग़ालिहिम, और हाल यह है कि उन्होंने अपने हाथों को अपने कामों से झाड़ लिया है। हाल यह है कि उन्होंने अपने हाथों को अपने कामों से झाड़ लिया है। नफ़ज़ यनफ़ज़ु नफ़ज़न, झाड़ लेना, फारिग कर लेना। और हाल यह है कि उन्होंने अपने हाथों को अपने कामों से झाड़ लिया है। व खर्रू अमाम रब्बिहिम, और वो सजदा रेज़ हैं, गिर पड़े हैं अपने रब के सामने। खर्रू, खर्र मूसा सईक़ा, इसी तरह से वह खर्रू अमाम रब्बिहिम, और अपने रब के सामने सजदा रेज़ हैं। वइदा ज़रबल लैलु रिवाक़हु, और जब रात अपने पर्दे डाल देती है, जब रात अपने पर्दे डाल देती है। रिवाक़ का एक तर्जुमा पर्दे के भी है, और रिवाक़ का एक तर्जुमा हॉस्टल के भी है। वइदा ज़रबल लैलु रिवाक़हु, जब रात अपने पर्दे डाल देती है। व मद्दन नौम अतनाबहु, और नींद अपनी किनारे फैला देती है। तुनुब की जमा अतनाब के माने होते हैं किनारे, अलजानिब वन नाहिया, अलजानिब वन नाहिया। व ऐदन युस्तामलु फ़ी माना अलहबल, तुनुब की जमा अतनाब के माने होते हैं रस्सी के, ख़ास तौर से वो रस्सी जो खैमा गाड़ने के लिए इस्तेमाल की जाती है। जैसे आप कहें कि अलखैमत तक़ूम अलल अतनाबी वल अवतादी, कि खैमा कायम होता है, खैमा बाकी रहता है रस्सियों पर और कीलों पर। अलल अतनाबी वल अवतादी, वतीद की जमा अवताद, कीलों पर और रस्सियों पर। व मद्दन नौम अतनाबहु, और नींद अपने किनारे फैला देती है। अला हादल आलमिल हय्य साखिबी, इस पुरशोर और ज़िंदा दुनिया पर। साखिब कहते हैं पुरशोर, गूंजदार आवाज़ वाली दुनिया। सखब, सखब के माने होते हैं आवाज़ के। और नींद अपने पर्दे अपने किनारे फैला देती है इस पुरशोर ज़िंदा दुनिया पर। फ़ैदा हुआ मक़बरतुन वासिअतुन, तो वो दुनिया वसी कब्रस्तान हो जाती है, वसी कब्रस्तान हो जाती है। मकबरा के माने कब्रस्तान के, तो ये दुनिया वसी कब्रस्तान हो जाती है। लैसा बिहा दाइन वला मुजीब, ना उसमें कोई आवाज़ देने वाला है और ना कोई लब्बैक कहने वाला है। मुजीब माने जवाब देने वाला, ना कोई पुकारने वाला है और ना कोई जवाब देने वाला है। जब आप अकेले में हो, तन्हाई में हो, और ऐसे मौके पर आप किसी को आवाज़ दें और कोई आवाज़ ना आए, तो कहेंगे कि लैसा बिहा दाइन वला मुजीब, वहाँ ना कोई आवाज़ देने वाला है और ना कोई उसकी जवाब देने वाला है। लैसा बिहा दाइन वला मुजीब। इदा बिमाईनिल हयात, अचानक ज़िंदगी का सरचश्मा, ज़िंदगी का सरचश्मा। यनसब फ़ी वादिल मौत, मौत की वादी में गिरता है। इनसब यनसब इंसिबाबन, गिरना। इदा बेबमाईनिल हयात, और ज़िंदगी का चश्मा, यनसब गिरता है मौत की वादी में। फ़यंबलिजु सुबह सादिक़ फ़िल लैलिल गासिक़, तो सुबह सादिक़ रोशन होती है तारीक रात के अंदर। गासिक़ के माने होते हैं तारीक। व मिन शर्रि गासिक़िन इदा वक़ब, फ़यंबलिजु सुबह सादिक़ फ़िल लैलिल गासिक़, तो सुबह सादिक़ रोशन होती है तारीक रात के अंदर। व ततलक़्क़ा अल इंसानियतुन नाइसतु मिन मुअज़्ज़िनिल फ़ज्रि दरसम मिनल फ़िल हयाति वन नशाति वल क़दहि वल किफ़ाही। तलक्का माने हासिल करना, और इंसानियत अन्नाइसा ओघने वाली, ओघने वाली और सोने वाली इंसानियत, और ओघने वाली और सोने वाली इंसानियत हासिल करती है फ़ज्र के मुअज़्ज़िन से एक सबक, और ओघने वाली और सोने वाली इंसानियत हासिल करती है फ़ज्र के मुअज़्ज़िन से एक सबक। ज़िंदगी में, सरगर्मी में, मेहनत में और मुजाहिदे में, मुकाबले में। हयात ज़िंदगी में, नशात सरगर्मी में,
कदह, कदह मन होता है मेहनत में, इन्नका कादिहुन इला रब्बिका कदहन फमुलाकी, कदह मन होता है कोशिश करना, मेहनत करना, तो मेहनत के माने में है। वल किफ़ाह और मुकाबला, किफ़ाह जंग आज़ादी के लिए किफ़ाउल हिंद कह देते हैं, दौरुल मुस्लिमीन फ़ी तहरीर किफ़ाहिल हिंद, जंग आज़ादी किफ़ाह मुजाहदा और मुकाबला। व शुक्र व दुआ, और शुक्र में और दुआ में। व इज़ा अतज़्ज़ अहदुन बिक़ुव्वतिही व सुल्तानिही, और जब कोई शख्स अपनी क़ुव्वत और अपने गलबे पर फ़ख्र करता है, या तज़्ज़ा, जब कोई शख्स अपनी क़ुव्वत और अपने गलबे पर, अपने इक़्तिदार पर, गलबे से मुराद इक़्तिदार है, जब कोई शख्स अपनी क़ुव्वत और अपने इक़्तिदार पर फ़ख्र करता है, वज़हा बिकसरति मलइही व अवानिही, और वो पिंदार में मुब्तला होता है, गुरूर में मुब्तला होता है, पिंदार और गुरूर में मुब्तला होता है, अपने मुआविनीन और अपने दरबारियों की कसरत के ज़रिए, अपने दरबारियों, मला के माने होते हैं अशराफुन्नास, अशराफुन्नास अल्लज़ीना यकुनूना क़रीबन मिनल सुल्तान, जो करीब होते हैं सुल्तान के, बादशाह के, मला वक़ाल मलअल्लज़ीना कफ़रू मिन क़ौमिही। तो और वो अपने दरबारियों और अपने मुआविनीन की कसरत से पिंदार में मुब्तला होता है। वक़ाल बिलिसानिल मक़ाल औ बिलिसानिल हाल, और वो ज़बान हाल से या ज़बान क़ाल से कहता है, ज़बान हाल या ज़बान क़ाल से कहता है, अना रब्बुकुमुल आला, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूँ। मा लकुम मिन इलाहिन गैरी, नहीं है तुम्हारे लिए मेरे अलावा कोई माबूद। क़ाम रजुलुन मुतवाज़िउन, तो एक मुनकसिरुल मिजाज इंसान खड़ा होता है, मुतवाज़े से मुराद मुनकसिरुल मिजाज, मिजाज के एतबार से इनकिसारी वाला, तो एक मामूली आदमी, उसी को मामूली कहते हैं, एक मामूली आदमी खड़ा होता है, अला मिनस्सतिन आलियतिन, बुलंद स्टेज पर, मिनस्सा कहा जाता है स्टेज को, मिनस्सत। क़ाम रजुलुन मुतवाज़िउन, तो एक मामूली आदमी खड़ा होता है, अला मिनस्सतिन आलियतिन, बुलंद स्टेज पर, फ़ी कुल्लि बुक़ातिन मिन बिक़ाइ ममलकतिही, उसके हुकूमत के हर गोशे के अंदर, बुक़ा के माने होते हैं टुकड़ा, गोशा, हिस्सा, फ़ी कुल्लि बुक़ातिन मिन बिक़ाइ, बुक़ा मिन बिक़ाइ ममलकती, उसके हुकूमत के हर गोशे के अंदर, औ नुफूज़ही, या उसके असर व रसूख़ के हर गोशे के अंदर, नुफूज़ कहते हैं असर व रसूख़। बाज़ मरतबा ऐसा होता है कि इंसान का असर व रसूख़ होता है, हुकूमत तो नहीं लेकिन असर व रसूख़ वाला है, तो असर व रसूख़ या हुकूमत के हर गोशे के अंदर एक आदमी खड़ा होता है। वनादा अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, और वो पुकारता है अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर की आवाज़ लगाता है। फ़युनादी बिहुक्मिल्लाहि फ़ी ममलकतिही, तो उसकी बादशाहत में अल्लाह के फ़ैसले का, अल्लाह के हुक्म का ऐलान करता है, तो उसकी बादशाहत में अल्लाह के फ़ैसले का ऐलान करता है। वयुरग़िमु इला अनफ़ल इलाहिल काज़िब फ़ी सुल्तानिही, और झूठे खुदा की नाक को खाक आलूद करता है उसी के इख्तिदार में। अरगमा अनफ़ो मानते हैं खाक आलूद करना, नाक को खाक आलूद करना। वयुरग़िमु अनफ़ल इलाहिल काज़िब फ़ी सुल्तानिही, और उसके इख्तिदार में झूठे खुदा की नाक को खाक आलूद करता है। इज़ा हाजरत जालियतुन मुस्लिमतुन मिन रुक़अतिन मिन रिक़ाइ हादिहिल अर्दि औ उजलियत मिनहा लम युसब निज़ामुल मईशति बेशललिन औ खललिन व ज़ल्लन नास यतकस्सबून व याकुलून कमा ताकुलुल अनआम व ज़ल्लत रहल हयात तदूरु दौरहा अत्तबीइया लकिन्न रूह ज़ालिकल मुज्तमइल इंसानी तुफ़ारिक़ु जसदहु फ़यसीरु जुस्सतन हामिदतन ला हयात फ़ीहा वला रूह। इज़ा हाजरत जालियतुल मुस्लिमा, जालिया के माने होते हैं नस्ल के, जनरेशन, नस्ल, उसी को जील भी कहते हैं और उसी को जालिया भी कहते हैं। सऊदी अरब में जालियात के नाम से बहुत से इदारे कायम है। तौइयतुल जालियात, तौइयतुल जालियात, तौइया के माने होते हैं वाकिफ़ कराना, वाई तौइया, बेदार करना। तो जो नई नस्लें होती हैं, जैसे मुख्तलिफ़ मुल्कों के जो लोग काम करने जाते हैं, तो उनको दीन की मालूमात और अक़ायद के हक़ाइक़ से वाकिफ़ कराते हैं। तौइयतुल जालियात के नाम से जाना जाता है इदारा, मरकज़ तौइयतुल जालियात। तो जालियतुल जमा जालियात। अन्नाशिया भी कहते हैं नस्ल के माने में। इदा हाजरत, जब हिजरत कर जाए कोई मुसलमान नस्ल, जब हिजरत
کر لے یا رخت سفر باندھ لے. ہاجرہ من ہوتے ہیں ہجرت کرنا، رخت سفر باندھنا، رخت سفر باندھنا. جب ہجرت کر جائے کوئی مسلمان نسل من رقعۃ من رقاع هذه الارض، اس زمین کے خطوں میں سے کسی خطے سے. رقعہ یہ پرسی کے معنی میں نہیں ہے بلکہ یہ خطہ اور ٹکڑا اور منطقہ اور زون اس معنی میں ہے. جب کوئی مسلمان نسل ہجرت کر جائے زمین کے ٹکڑوں میں سے کسی ٹکڑے سے، او اجلیت منہا، یا اس کو وہاں سے جلا وطن کر دیا جائے. اجلا یجلی اجلان کے معنی ہوتے ہیں جلا وطن کرنا، بے دخل کرنا، یا اس کو وہاں سے جلا وطن کر دیا جائے. لم یصب نظام المعیشت بشلل او خلل، تو زندگی کا نظام معطل بھی نہیں ہوگا اور خراب بھی نہیں ہوگا. لم یصب اصیب بھی معنی ہوتے ہیں مبتلا ہونا کسی چیز میں، تو لم یصب نظام المعیشہ، زندگی کا نظام نہیں مبتلا ہوگا. شلل کے معنی ہوتے ہیں فالج کا اثر ہونا کسی چیز پر. تو زندگی کا نظام معطل بھی نہیں ہوگا اور خراب بھی نہیں ہوگا. زندگی کا نظام معطل بھی نہیں ہوگا اور خراب بھی نہیں ہوگا. جیسے ایک تعبیر آپ استعمال کر سکتے ہیں کہ اذا ذهب الطلاب جميعا الى غرفهم ولا يدرسون في الصفوف والدور التعليم فلا يصاب نظام ندوة العلماء بشلل او خلل. تو یہ ہوتا ہے کہ لم یصب نظام المعیشت بشلل او خلل، تو زندگی کا نظام معطل بھی نہیں ہوگا اور بگاڑ کا شکار بھی نہیں ہوگا. وظل الناس يتكسبون ويأكلون، اور لوگ کماتے رہیں گے اور کھاتے رہیں گے. کما تأکل الانعام، جیسے چوپائے اور مویشی کھاتے ہیں. وظلت رح الحیات تدور دورها الطبیعیہ، اور زندگی کی چکی چلتی رہے گی اپنی فطری رفتار پر. دورها الطبیعیہ، اپنی فطری رفتار پر. وظل الناس يتكسبون، اور لوگ کماتے رہیں گے. تکسب کو معنی ہیں تکسبہ کمانا، اور لوگ کماتے رہیں گے اور کھاتے رہیں گے. کما تأکل الانعام، جیسے کہ مویشی کھاتے ہیں. وظلت رح الحیات تدور دورها الطبیعیہ، اور زندگی کی چکی چلتی رہے گی اپنے فطری انداز پر. ولكن روح ذلك المجتمع تفارق جسده، لیکن اس انسانی معاشرے کی روح اگر اس کے جسم کو چھوڑ دے گی، اگر انسانی معاشرے کی روح تفارق جسدہ، اگر اس کے جسم کو چھوڑ دے گی، فیصیر جثۃ حامدۃ، تو ایک گرا پڑا جسم ہو جائے گا. اگر کسی معاشرے سے اس کی روح نکل جائے تو پھر وہ معاشرہ لاشائے بے جان ہو جائے گا. تو جثۃ حامدۃ لاشائے بے جان بھی کہہ سکتے ہیں، گرا پڑا جسم بھی کہہ سکتے ہیں. جثۃ حامدۃ، گرا پڑا جسم، لاشائے بے جان. ولیکن روح ذلک المجتمع الانسانی، لیکن انسانی معاشرے کی روح تفارق جسدہ، اس کے جسم کو چھوڑتی ہے تو وہ ہو جاتا ہے لاشائے بے جان یا گرا پڑا جسم. لا حیات فیہا ولا روح، جس میں نہ زندگی ہے اور نہ روح ہے. کذالک کان فی اسبانیہ، اسی طرح کا معاملہ اسپین میں پیش آیا. اسی طرح کا معاملہ اسپین میں، اسبانیہ اسپین کو کہتے ہیں، البانیہ تو البانیہ ہی کہتے ہیں، یابان کہتے ہیں جاپان کو. وکذالک کان فی کل بقعۃ انسحب منها المسلمون، اسی طرح سے ہر خطے میں جہاں سے مسلمانوں نے علیحدگی اختیار کی. انسحبہ کے منہوں کے معنی ہوتا ہے یہاں سے نکل جانا. اسی طرح سے ہر خطے میں، بقع خطے میں، زون میں، علاقے میں، انسحب منها المسلمون، جہاں سے مسلمان نکل گئے. او اجلاہم عنہا اہلہا، یا وہاں کے قدیم باشندوں نے یا وہاں کے باشندوں نے ان کو جلا وطن کر دیا، ان کو جلا وطن کر دیا. کذالک کان فی اسبانیہ، اسی طرح سے اسپین میں بھی معاملہ تھا. وکذالک کان فی کل بقع، اسی طرح سے ہر خطے میں یہ بات تھی. انسحب منها المسلمون، مسلمان وہاں سے نکلے. او اجلاہم عنہا اہلہا، یا اس کے اہل خانہ نے، وہاں کے باشندوں نے ان کو جلا وطن کر دیا. تو یہی بات صورتحال پیش آئی. وحل اسبانیہ حل حاضرہ الا مدینۃ بلا روح، اور موجودہ اسپین تو صرف بے جان کے شہر ہے. مدینۃ بلا روح، بے جان کے ایک شہر ہے. حل یہ نافیہ کے معنی میں ہے. وحل اسبانیہ الحاضرہ، حاضرہ سے مراد موجودہ، جیسے لکھنؤ الحاضرہ، دہلی الحاضرہ، کلکتہ الحاضرہ. تو حاضرہ کا نہ ہو تو موجودہ کہیں گے، المعاصرہ بھی کہتے ہیں. وحل اسبانیہ الحاضرہ،
موجودہ اسپین نہیں ہے مگر ایک شہر جو بغیر روح کے ہے، وہ حیات بلا مبدا، اور زندگی ہے بغیر اصول کے، مبدا کے معنی ہوتے ہیں اصول کے، زندگی ہے بغیر اصول کے، وہ امت بغیر رسالت للعالم، اور قوم ہے بغیر دنیا کے پیغام کے، قوم ہے لیکن دنیا کے لیے کوئی پیغام نہیں ہے۔ ان المؤمن وحدہ وصاحب عاطفۃ فی ہیکل العقل، کہ مومن تنہا جذبے والا انسان ہے عقل کے ڈھانچے میں۔ ان المؤمن وحدہ، کہ مومن ہی تنہا، صاحب عاطفۃ جذبے والا انسان ہے، فی ہیکل العقل والمادۃ، عقل اور مادے کے ڈھانچے میں، الذی لا یعبد فیہ الا النفس والبطن، جس میں صرف نفس اور پیٹ کی پوجا ہوتی ہے، جس عقل اور مادے کے اندر نفس اور پیٹ کی پوجا ہوتی ہے، اس ڈھانچے میں مومن صاحب عاطفہ ہے، جذبے والا انسان ہے۔ ان المؤمن وحدہ، کہ مومن ہی تنہا، صاحب عاطفۃ جذبے والا انسان ہے، فی ہیکل العقل والمادہ، عقل اور مادے کے ڈھانچے میں، الذی لا یعبد فیہ الا النفس والبطن، جس میں صرف نفس اور پیٹ کی پوجا ہوتی ہے، وَهَلِ الْحَيَاةُ إِلَّا بِالْعَاطِفَةِ، اور زندگی تو جذبے ہی سے عبارت ہے، زندگی نہیں ہے مگر جذبے سے۔ انسان کے اندر جذبہ نہیں ہے تو بس پتھر کی سل ہے، وہ اس کے اندر حرکت نہ ہو، اس کے اندر حیات نہ ہو، اس کے اندر حرارت نہ ہو، تو پھر وہ انسان نہیں، اس کو کوئی اور جامد شے کا نام دے دیجیے۔ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ قلب کی 3 صفات ہیں، نمبر 1 حیات ہو، نمبر 2 حرکت ہو، نمبر 3 حرارت ہو۔ یہ تینوں صفات جمع ہوتی ہیں قلب کے اندر یا زندگی کے اندر تو زندگی ہوتی ہے۔ اور اگر ایسی زندگی ہے تو شاعر نے کہا تھا کہ انسان ایسی زندگی سے جب دنیا پر بار ہو جائے تو ایسی زندگی سے خودکشی ہی انسان کی بہتر ہے۔ وَأَهْلِ الْحَيَاةُ إِلَّا بِالْعَاطِفَةِ، اور زندگی نہیں ہے مگر عاطفے کے ذریعے۔ وَأَهْلِ الدُّنْيَا إِذَا مَاتَتِ الْعَاطِفَةُ، اور کیا دنیا کا اعتبار ہوگا جب عاطفہ یعنی جذبہ مر جائے، اذا ماتت ہے، جب جذبہ فنا ہو جائے تو کیا دنیا کا اعتبار ہے۔ وغلب العقل، یہ آگے آ رہا ہے اس کا جملہ، وَأَهْلِ الدُّنْيَا إِذَا مَاتَتِ الْعَاطِفَةُ وَغَلَبَ الْعَقْلُ وَحَكَمَتِ الْمَادَّةُ إِلَّا سُوقُ تِجَارَةٍ أَوْ مَيْدَانُ حَرْبٍ، اور دنیا نہیں ہے مگر تجارت کی منڈی یا میدان جنگ۔ سوق و تجارت، دنیا نہیں ہے مگر تجارت کی منڈی اور میدان جنگ۔ کب؟ جب جذبہ سرد پڑ جائے، جب جذبہ فنا ہو جائے یا عقل غالب ہو جائے اور مادیت کی حکومت ہو جائے، مادیت کی حکومت ہو جائے۔ دنیا نہیں ہے مگر تجارت کی منڈی یا میدان جنگ، اذا ماتت العاطفہ، جب جذبہ فنا ہو جائے اور عقل غالب ہو جائے اور مادیت حاکم ہو جائے۔ فَإِذَا صَارَ الْمُؤْمِنُ لِلْحَقِّ، جب مومن حق کے لیے کھڑا ہوتا ہے، جب مومن حق کے لیے کھڑا ہوتا ہے، سارا یسور ہوتا ہے بھڑکنا لفظی معنی ہے لیکن کھڑا ہونا، انقلابی ہونا۔ جب مومن حق کے لیے کھڑا ہوتا ہے، کسر طلاسم العقل، تو عقل کے جادوؤں کو، عقل کے طلسموں کو توڑ دیتا ہے، عقل کے طلسموں کو توڑ دیتا ہے۔ وہ فک سلاسل الکون، اور کائنات کی زنجیروں کو وہ ڈھیلا کر دیتا ہے، کائنات کی زنجیروں کو ڈھیلا کر دیتا ہے۔ فک یا فک، فکن مطلب کھول دینا، زنجیروں کو کھول دیتا ہے۔ فک و رقبہ آیا ہے اسی سے آزاد کرنے کے معنی میں۔ وحطم اصنام المادہ، اور مادیت کے صنم کو پاش کر دیتا ہے، مادیت کے صنم کو پاش کر دیتا ہے۔ وہ املا علی العالم ارادت اللہ تعالی، اور دنیا پر اللہ کی مشیت کو جاری و ساری کر دیتا ہے۔ پھر کر دیتا ہوں، وہ فکا سلاسل الکون، اور کائنات کی زنجیروں کو وہ توڑ دیتا ہے یا کھول دیتا ہے، اور مادیت کے بتوں کو پاش کر دیتا ہے۔ وہ املا علی العالم، اور دنیا پر جاری کر دیتا ہے اللہ کے نظام کو، اللہ کی مشیت کو، دنیا پر جاری کر دیتا ہے اللہ کے نظام کو، اس کی مشیت کو۔ فَإِذَا هُوَ مُطِيعٌ خَاضِعٌ، تو اطاعت کرنے والا اور ماتحت ہوتا ہے، تو اطاعت کرنے والا ہوتا ہے اور ماتحت ہوتا ہے۔ وَإِذَا هُوَ مُتَوَاضِعٌ خَاشِعٌ، اور وہ منکسر المزاج ہوتا ہے اور وہ خشوع خضوع والا ہوتا ہے، خشوع خضوع اختیار کرنے والا ہوتا ہے۔ قلب تیار الحیات، جس نے زندگی کے دھارے کو بدل دیا، جس نے زندگی کے دھارے کو قلب تیار الحیات، زندگی کے دھارے کو بدل دیا۔ وغیر وجہ التاریخ، اور تاریخ کے رخ کو تبدیل کر دیا، وجہ تاریخ کے رخ کو تبدیل کر دیا۔
جس نے زندگی کے دھارے کو بدل دیا اور تاریخ کے رخ کو تبدیل کر دیا. وارغم الکون علی ان یسیر سیرتہ، اور دنیا کو مجبور کیا کہ اسی کے نظام پر چلے، اسی کے کردار پر چلے، اسی کے نظام پر چلے. اور دنیا کو مجبور کیا، ارغمہ ارغام، مجبور کرنا، دنیا کو مجبور کیا کہ اسی کے نظام پر چلے.